প্রাক্তন এডিসিনি সিএম তথা পরম রানা চরণ দেব বর্মা এই প্রাক্তন রাজ্যনি মন্ত্রী প্রাক্তন এমপি তথা তাবুকনি বর্তমান লিডার অফ অপোজিশন সাব্রম ত্রিপ্রাসারनि थानसानि समर्थन मानै पास खालायनाय परम गोनां जितेन्द्र चौधुरी बरनि कयेकटा उफ्ला काफ्ला रिएक्शन नुखा ত্রিপ্রামথানে বিশাল জনজমায়েত জায়গায় জায়গায় এই বরক যে এতদিন যে কক সাইতমনি আপনি রিপ্লাই রিয়া দুই তমনি রিপ্লাই রেজাগৈ বরক আপনি উত্তর মানিয়াগৈ তিনি বরক দিশাহীন দিশাহারা হইনাই মরণের আগে 6 মাস পাগল হমাহাই মরণ সজ্জাও সিপিআইএম আসুগৈ রকবৈ শেষ যাত্রা নিয়ে জড়াবো তিনি মনে কয়েকটা উৎপতং বক্তব্য নিয়ে তিনি জবাব রান বাধ্যঙ্কা আঙ্গি হিমালয় অমহাই উৎপতং বক্তব্যতে পাতাল মিথ্যা অপপ্রচার খেলাইনো বড় 35টা বছর গুবুননি দফারনে চাবি বাই মথর জাগৈ মিথ্যা অপবাদ নে মিথ্যা পাতাল প্রচার প্রসার নে উলঙ্গ নৃত্য বরক খাই থাকা ও যে উলঙ্গ নৃত্য নি বান্দা ফুর খাইনানি প্রয়োজন তং হিনিনা আং তিনি রিপ্লাই রানে মাফাইকা প্রথমে তো বরক এতদিন যে সামনে গাড়ি 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 নাই বোলেরো স্করপিও এমএলএ এমডিসি রক্ষা হইনি যে সামানি আপনি জবাব যখন রেজাখা বরণ্য খুদ যখন স্করপিও বোলেরো ইয়া করিনে ঠেলা গাড়ি রিক্সা গাড়ি কাউই নাই পারা পারা বেড়া দিয়ে হিনজাখা আপনার অঙ্কা বড় আপনি জবাব তে রিপ্লাই রিনানি রেগলি আনতে কাছি মানে তাতাল সাউই গথ রিমালি আনকাইছি গ্রামার সারাং থাকা আপনি রিপ্লাই তো রিমালিয়া তাবো উৎপতং কক করাপশন হাই ইরাই চাকরি তো হিনি বরক সাইতং বরক যেটা जों সানানাই মানে আকক ন বরক বুঝিফানো বুঝি আছে খাইনাই উল্টা ফুলটা কক সাউইনাই একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইনানে আপ্রাণ চেষ্টা খাইयै তংমানে নুকজাগো জিতেন বাবু আপনি বনমন্ত্রী তংফ্র রাজ্যনি মন্ত্রী তংফ্র 35টা বছর সিপিএম রাজ্য শাসন খাইকা ত্রিপ্রাসারনি সমর্থন মাनै যে এডিসি নরনি সিপিএম র চিরজীবন বিরোধিতা খাইকা এবং এডিসি নি বিল পাসন ফ্র লোকসভা 84 সাল নরনি দুইজন এমপি ন আরো অনুপস্থিত তংগৈ নরক যে ত্রিপ্রাসা বিরোধী প্রমাণ খাইরে মানে পড়েবো সেই এডিসি ও ত্রিপ্রাসার সমর্থন মাनै পাতাল পাত্তার থকাইयै বলে বালা ত্রিপ্রাসার ন সমর্থন না হই 25টা বছর এডিসি নরক চালক তারপরেও নরক এডিসি এলাকাও কোন টাউন খাইমালিয়া কোন সিটি খাইমালিয়া আজ তুই হিনি নরক সামনে আর দইনি সমাধান নরক খাইমালিয়া 25টা বছর চিনি না চং সানাই কিন্তু নরক খাইমালিয়া সময় जों एडिसिओ फाइगांगांगन जों बेबा खायसिने जों जत किसुनि जों अकक साया सीपीएम रो खाइमिया बीजेपी बो खाइमिया जों निजे बो खाइमिया अब तांगै खाइमिया आपनि कारणका एडिसिओ चिनि ओन फान्ड क्रै एडिसिनि ओन टैक्सेशन पावर क्रै ओ जे बास्तव सत्य कबल सावैने जों आन्दोलन खने चिनि जातिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन तो उनाने बागै चबा खैनाने बागै তাই আমরা সলিউশন তো উনানে বাগাইছি जों রাজনীতি খেলায়ও তো চবা খেলায়ও কেনরা ওরা বিভ্রান্ত যেসেন খাইতম দে ননান বিভ্রান্তনে লামা করবই এই ত্রিপ্রাসার থাকলে আবার প্রমাণ থাকা ধর যতই চেষ্টা খাইতেছি অমাও 80 সন 70 সনে ত্রিপ্রাসায়া
Tabu, Norok Jodi, Norok Apranchas, the Kaito, Bui, Chabi Motorzagay, Nizini, Besazon of Franco, Frankajit and Babu, Notoraza Morazaya, Ninito multinational company, Bugray, Bornerang, and Besazon of France of Fern, Bornerang by Agortala Tintala building tang, Abon and Proston on the Kailakish. Tobe, no is a corruption, the Coxaka. Corruption, অবশ্যই corruption ni সবচেয়ে বিরোধী জায়গা নিজে খুদ নিজে নি সরকার তন্ত্র নিজে নি সরকার যদি কোনো চাই অনুকাকে বিরোধী খাই নাই বরং নরক রাজনীতি খাই ব্যবসা খাইও ব্যবসা যেমন ব্যবসা খাইও দেহ ব্যবসা নরক তেমন রাজনৈতিক ব্যবসা খাইও আর প্লাস রাজনীতিক খাইমা খাই নরক দালাল নরককা বইনি চাবিবে মথর জাগি নাই বইনি কুবন দফানি সারাবাই মুসলাই দালাল যে দালালরনি কারণে এডিসি এলাকা তিনি তিপ্রাসা আম চাইও তিপ্রাসা তো কমাখানো তিপ্রাও তো ব্রুং ব্রুং কুবন দফা হাবই পংখানো নরনি যারে তাই তিনি নিদেত তিপ্রাসা এলাকা কাইসা টাউন করি বংখা তারপরেও নং পুলিয়া নরখাই পরগ্র তিনিও তো বিরোধিতা খাই দङ নং মন্ত্রী তংফ্র আধা কেলেঙ্কারি খাইমান নং মুইতো খাইতেছি হাইসিং কেলেঙ্কারি आं ईश्वरनि थानि सुरि नाय नों जे तिप्रासा गरै रकनि बागै स्किम्स नामै हासिंकाय फनो किसा साबाय लांथों ओ तिप्रासार न डेभलप खायमालिया तिप्रासा लगा टाउन सनामालिया तिप्रासा न सुसन खायका थकायखा हायफनो हासिं बांगनानि बागै स्किम खायमाना पर्यन्त नों तिनि आ हासिंनि केलेंकारि खायनो नों हासिं सायफायगासै जितेन बाबु तिनि करपसननि कक्सौ बुतेर मुखे रामना जाक तब आं ईश्वरनि थाने सुरिनाय आं माता त्रिपुरेश्वरी बाबा गौरियानि थाने सुरिनाय आं जिसु ख्रिस्टनि थाने सुरिनाय जे जितेन बाबुनि सै आधा केलेंकारिनि केस दाक्तिनि मुक्तंथं आं खाखलाय बिनाबो केस मुक्तदों खांगिया साइमिया जदि आ केस आधा केलेंकारि तिब्रासना फालै थकाय चामानि हासिं खगै फालै चामानि कोटि कोटि केलेंकारि खेबाने आधा केलेंकारिनि केस जदि पायो खंके आं ईश्वरनि थाने सुरिनाय जाते बिनि जा आधा केलेंकारि केस दाक्तिनि मुक्तिंथं होनाय तबे निजे যখন শিক্ষক नों शिक्षक मानजागै शिक्षक उङै बिदिनो शिक्षकनि बेरिनाय आबो गथ' गैस আর মাইন্ড ডাইভার্ট টাকারে তিব্রাসানি আসল বুদ্ধাও ফাইদাসি তিপ্রা মথানি আসল উদ্দেশ্যটা ও এডিসি বাই সিপিএম ডেভেলপমেন্ট খাইবো মালিয়া সঙ্গু খাইমিয়া जों जेरै डिमान्ड माना नांनाय एकर्ड साक्सेस नांनाय आ एकर्ड যদি রিয়াং তংখাকে কেন্দ্রनिसे दायी आ केंद्र ताबुक सनो गसे जागबो जों टाइम बाउन ना सिङै दं नरखाय सुदे मात्र सलाक्साय चावैनाय बहक लरैनाय गारि गुरा कावैनाय तंथावै चावैनाय बसाजोंनो फ्रान्स हरैनाय आदा केलेंकारि खायनाय माखासे राजनीति खाया महाराजा तिप्रासना मुक्तिरना बागै तिप्रासने दाबी केंद्र सरकार गसेगबा अब मानना बागै একটা টাইম बाउन टाइम लिमिट हर जों नासिं दङ কিন্তু নরক আপনা ডাইভার্ট খাইনাই চাকরি তাঙ্গেরি মিয়া হাই তাঙ্গেরি মিয়া ইনসাইদ আর जों তো রইমানাইনি গস গসিয়া কোন সমস্যা নরক গলাই মিয়া তা 35 বছর 25 বছর নরক কারেন্ট তৈরি ব্যবস্থা খাইমিলা তাক তাঙ্গে একক সভা जों আবার রইমানাই গসি जों রাজনীতি খাইয়া আমনো রইনানি বাগै লামা তৈরি খাইনাই আম অনলিয়া হেনেছে সাও নরক जों বাস্তব সামান্য নরক তাতাল মিথ্যা অপবাদ খেলে ওদের পক্ষে মাইন্ড ডাইভার্ট খেলে আসল মুদ্দানি কোন রকম নাইও আমার আসল বাস্তব কারণ ননি ফিকুনো চাবি মথর নাই দङ চাবি মথর নাই কুবনি দফা আর চাবি মথর যেমন কারণ নরক আর চাবি মোতাবেক আর রিমোট কন্ট্রোল হিসাবে রিমোট নি মোতাবেক নরক চলেব আমনে বদলা বসাজন ফ্রান্সে পড়ানে নিজে ফ্রান্স বেরাইনানে ইউরোপ টুর খাইনানে আর ও আগরতলাও জিতেন বাবুনি হাই 2-3 তলা বিল্ডিং টাননানে गाड़ी कहम कहम काई करनाने सुजुग नरक मानो और आ सुजुग निजे मानते दई चोर उल्टा दाते कोतवाल को हमा हाय शिक्षक से उल्टा मालिक न पुलिस न कुतो घुमाय আমার অবস্থা ধরনি আমন বাগৈ ভাই जितेन बाबू अपना आप लोग का टाइम गया आप लोग जितना भी कोशिश कर ले ये तिप्रासा को आप लोग मूर्ख बना के ये 35 साल में 25 साल में जो राजनीति किया वो राजनीति अब नहीं होगा आप लोग का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया ये रेडियो का जमाना नहीं है
आपका पुराना कैसेट जितना भी चलाओ, ये कैसेट चलने वाला नहीं है। ये गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया और नेट, इंटरनेट और सैटेलाइट का जमाना है भाई। आपका ये जो पुराना कैसेट बजाने से और कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का उम्र हो गया है, आप लोग बहुत पाप किया। जितेन बाबू, राधाचरण बाबू बहुत पाप खाई गति प्रसन्न बगई नर बहुत पापा जेखा तब शेष बयस एटलिस्ट नर आमन कयो ईश्वर थाने ताम जवाब रही ना पुण्य खेरी तब नरक जे ताताल मिथ्या तिप्रासन थकाई ना ध्वंस खाई माने आबनो नर ईश्वर थाने प्रार्थना खाई राजनीति या करें ईश्वर थाने प्रार्थना खाई ना जितेन बाबू तो आगे ख्रिस्टान नहीं खेनावो किंतु राजनीति कारण ईश्वर लाठी रिगन खेनावो आन बगै राधाचरण बाबू काली भक्त खेनावो किंतु राजनीति कारण बुमाव फाथैफोर पर्यन्त खेनाय सिलिया खेनाव आमन बागै नरनि थानायाव मन आं कबकनाय आजकेर दिनाव नरक दाला लिखायनाय तिप्रासन थकाय जानानै अबयस मोजांलिया मुरब्बी बरक जा थकाय माने थकायका जा थों माने थोंका तिप्रासन जा फाल माने फालका ताबगले बाथाखसिरि बाथालि रेस्ट खेरि ईश्वरनि थाने सुरिदि जाते साखाव थानाय नरक जवाबना नांनाय आरो ईश्वरनि थाने बले मन सुरिनाय राधाचरण बाबुनि सुगार ini sugar kome thong sugar level kome thong ini sorry sugar ni khnawo sugar ni level hoito barai thangna hoka tiprasana thokai chai mi ahe na ni lama nogoi none ni je sugar patient ni sugar komok thong ison thane man sodibo ar jiten babune ada kelenkari case je hajing khogoi chamani case abo daktino ईश्वर मुक्त खैर थनो काम करके बसाबुति बेतंग जा रांगा जिमाना जेखना आरांगनो तो आगरतला काम के तंदे ते आरांगनो तो इने नं शिलंग फ्रांस अमेरिका न बसाजनो तो गुरिति आमनो निनि बागे काम होइसे अबनाने ईश्वर तने प्रार्थना नरक्ते हम हाइखे सामं सित्रा तांगि नाय बुनि साबि मथर जागिने ताम सासि देसे अबयस मोजाङै एसे आसने रिक्वेस्ट किने हामबाय ठीक ऐसा को लास्ट आपनेरा नरक आसल जिनिस माइन डाइभार्ट खाइतम फनो लाभ करे सेकां जवाब रे भाई नरक रबिलिटन देबरमा बुथार जाक माने कल्पना जमातिया बुथार जाक माने आपने जवाब सिन नरक रेग्रा देसी आमर यावने बियां बियां काटाय खारलायनाय बियां बियां कक्तास नाम देसी जों तिब्रामता कोनो समय जों फाइकेना टाउन नुंबसिने डेभलप बसिने सायैसि जों फाइबो खाइमिया उलो और बीजेपी सीपीएम फाइबो खाइमिया के फाइखाइमिया सीपीएम 35 बছর खाइमिया যদি খাইনা নিকাকে जीएसटी बुदे बुझि नरक बुझि उदा जितेन बाबू भाई राधाचरण बाबू लेखापड़ा तंगबले जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स स्टेट टैक्स एसजीएसटी सीजीएसटी हिनि दङ नरक सिबो हायपन नरक बिब्रांत खयन साइ मानसि 50% राज्य सरकार मानो 50% केंद्र सरकार मानो 10,000 करोड़ तिब्रासन रां राज्य ते केंद्र सरकार मानो 5,000 खाय एडिसि माया डेभलपमेंट खाइमी आमन बागिनो और जगन नरक ताताल सक्सनै राजनीतिक पॉलिसी खाइने को लाभ करे आमो डायरेक्ट सिनिया बा फाइनै जात माननाय जात उन्नति खाइनै जात आमन बागिसि तिब्रामथा आंदोलन खायो हायपन नरक बार माइन डाइभार्ट खाइने बागै চেষ্টা খাইও কারণ নরক সিপিএম রগাইগি সাও দালার ন বারবার সাদে এমন ভাবে সাদে যে বারবার সাকে বড় লোক খিনব মাই হিনাই জাত আমা হিনি নরক সাও আমি করে রাজনীতি খাইগা হাইপানো তাবো গাব চলে লিয়া নরক বুঝিদি ওকে নরক তাবক যে উল্টা পুল্টা কক সামানে বদ্ধ খাইদে আর নরক যে উল্টা পুল্টা কক সামানে বদ্ধ খাইগাকে নরক ন ঠেলা গাড়ি কারুই গুরি নাই এসে नरनन ठेला गाड़ी रिक्शा गाड़ी काउ गुरे नाय नरने जत बिल्डिंग त मने नरते साबले गरीब सरकार गरीब नेता नरने बिल्डिंग कैसा कैसा 10,000 भाई तखक नाय हेसी नरने बिल्डिंग में तखक गिर नाय कारण नरक से साउंगे नर गरीब नेता गरीब सरकार 35 বছর नर नखक रे नरने जत जे बिल्डिंग थाना हतला जत 10,000 भाई तखक नाय नरने कक पैसा साउ नरने कक बैंक का तखक ना नाय तखक खिल हेसी আমার আলটু ফালটু বাজে কক্তা সাদেছি বুড়া বয়স বুড়া মতো তন্দে বহুত পাপ খাইকা পাপ পুণ্য খাইনা বাকি নরক তাও চেষ্টা না সাদেছি নন বসাপতি বসক তাম জবাব নাই হ্যাঁ তানো জবাব নাই রিগনানি কক সাবো ননি নেতা দশর দেবর মানে বসাজ রিগনাই দে কান থাও ঠান্নাই দা করতে লাও
মনে নক বাস এই পুরান টিআরটিসি অংক্লগ 2 তলা বিল্ডিং রিগনাইকান ইয়া ককবরক সুমাইয়া অবন্দরনি সিপিএম শিক্ষা আবার ককবরক সংস্কৃতি কালচার নে কক সবাইছি হ্যাঁ বহুত পুরানা শিকক বহুত পুরানা পাপি নন সিউ আধা কেলেঙ্কারি মুক্তি হয়ে দিছে নিজে ত্রিপুরা